May gabi day no. Nalang ko i-share. Wala na may driver. Nihawa na siya. Kaganina lang. Nihawa na lang siya na wala may maayong buot. Kaya pila pa lang siya kabulan diri. Naatlan sa akong menopausal period. Nasingkahan ako siya. Last year din, hangtod ka nung wala may maayong buot. Nakahukom na gid siya mobiya. Pero dili tungod nako ha. Ambot lang apil lang guro ko kay wala may maayong kuan, ambot lang kita ba siya laing amo or naulaw ba siya sa iyang gibuhat nga iyang gi-screenshot ang ilang konboniser niya iyang gi pamukha sa akong amo. Ug sakto ba kuno tong chat nga di man to sakto. Ya pong gi-share sa akong kauban, gi-screenshot niya iyang gipabasa sa akong kauban. So naulaw guro siya iyang gibuhat. So nakabati sa siya guluhungiho nga nangita na silang sir og laing driver. So ano lang siya nagpaabot nga moabot ang driver nga bag-o. Nakahukom na lang gid siya nga mobiya. Ana ang ginang tao no, wala man jay forever. Di man kita magpabilin nga ako isip katabang, di man jud ko mo hangtod nga na magpabilin ko hangtod matigulang naman sa ko yung mga anak na ko iba na nga nagkinahanglan ako. So wa sad ta kay balog unsay dagan sa panahon ug ako na pud ang mubiya sa akong mga buotan nga amo. Mga buotan ra kay sila. Kay bisan sa akong pasaway na kaabot gihapon ko mag unom na katuig sa ilang kamot. So maara na hunahunahon sa nako unsay isunod na kong i-share guys ha. Daghang salamat pud paminaw. Bye and God bless.